प्लास्टिक, कागज सब कुछ ले जाएंगे सबसे अच्छे दाम पर। क्या सोच रहे हैं? आ गया कबाड़ी वाला। पुराना सामान बेचिए, घर को साफ सुथरा बनाइए और अच्छे दाम पाइए। শালা आ गया आपके मोहल्ले में कबाड़ी वाला गाड़ी आ गया। पुरानी चीजों का सबसे अच्छा दाम सिर्फ यहाँ मिलेंगे। আপুনি এই দুপৰীয়া ভাত সাজ খাই পেলাই যেতিয়া শুব শান্তিৰে লেপ চেপ কম্বল চম্বল লৈ ঠাণ্ডাৰ দিনত বা গৰমৰ দিনত ফেন চেন চলাই শুব নহয়, আপোনাক এনেকুৱা অশান্তি লগাই নহয় চাওকচোন। तो ले आइए এই ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে। और बेचकर আপুনি কাণত তোলা দি এনেকৈ যদি তথাপি চাওক কেনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰে। হৰেক মাল 5 টকা 10 টকা এনেকুৱা। पुराने लोहे का सामान हो, टूटे फूटे बर्तन हो या फिर खराब प्लास्टिक, अब इनकी फिक्र छोड़िए, हम देंगे आपको इन सब का बढ़िया दाम। साफ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ। पुराने कबाड़ से छुटकारा চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। बदले में पाएं